Ang ganda rin. Hindi naman sobrang laki. Saktuhan lang. Parang bago to, wide leg. Mahaba po. Pang mga 5'6". Mga 5'6". 31 lang pala to. Size 31. Code, parang bago. Size 31, parang bago. Pwede siyang pang formal. Ma'am Bijan, yours isa. May isa pa, mga mommy. Next, mga mami, para ulit sa naghihimutok mong balakang. Okay, kahit 40 ka siya dito, mga madam. Okay, this one in color black. May stripes to sa gilid, mga madam. Color black, there's gold and white stripes sa side. Garterized drawstring, pwede siyang pang running. Okay, 34 to 40. 34 to 40. Code is garter, 150, 34 to 40. 34 to 40. Bagay dyan, rubber shoes, mga mami. Bagay. Next, mga mami, trouser pants and avocado. Okay, para lang kayong bumili kay Kumaring Zara. Ma'am Cecilia Bolarin, yours na to. Ma'am Cecilia. Okay, ang bilis ng oras. Parang kasi simula ako lang, tapos agad. Okay. This one, mga mami, it's adjustable. 24 ka, you can wear this. Okay, i-move mo lang siya. 26 ka, pwede, i-move mo ulit. Hanggang mag-28. Okay, 24 to 28 to, mga mami. Code avocado. Very office. 150 pesos. 24 to 28 ka siya, ate. Imahin mo yan, avocado. Apakaganda. Next, mga mami, this one, it's a linen pants. Linen pants. In color taupe. Taupe linen. Linen, mga mami. Soft linen po. Wide leg, sakto sa height ko. Size 28 hanggang 29, code linen. 28 to 29, linen, 150 pesos. Sakto lang sa height ko. Mamarlin, yours na, Mamarlin. Next, mga mami, airport pants. Airport pants. Small to 30. Bitin to, bitin, ha, bitin. Small to 30. Code cream. Code cream. 150 pesos, small to 30, bitin siya. Ma'am Cecilia Bolarin, linen, yours na. Next, mga mami, airport fit in navy blue. Navy blue. Small med lang, mga mami. Code blue. Code blue, 100 pesos. Blue, 100. Airport pa rin to. Marlin cream, yours na po. Small to 30. Next, mga mami, may taupe pa ako isa. Color taupe, airport fit. Okay. Color taupe, airport fit. 24, pwede. To 30 lang. Small to 30. Code taupe. Code taupe, 150 pesos. Next, mga mami, this green, pwede rin siya pang office, kaya lang wala pong tali. Okay, walang tali. Size large to. Code verde, 100 pesos. Medium to large, verde, 100 pesos. Okay yung garter niya, wala lang siyang tali. Verde, 100 pesos.
Next mga mami, ito ay parang pajama. Pajama girl. Small med, pajama, 50 pesos. Small med. Parang pajama siya. Small med, pajama, 50. Walang nag-taupe. Uy, ang ganda nun taupe. Mga ha. Sabi ko lang yan. Verde, Ma'am Bambi, aray. Yours na, Ma'am Bambi. Magbablock na ba ako? Next mga mami, blueprinted, 32. Size 30, wide leg. Okay, hanggang 32, large to mga men. 28, 32. 28, 32, code wide leg, 150 pesos. 28, 32, wide leg, 150. Ma'am Susan Tababa, 50 yours na. Next mga mami, ito maganda to. Para kayo naka-jogging pants. Okay, ganyan siya. Ayan. Pwede sa mabalakang, it's very stretchy. It's knitted stretch, mga madam. Knitted stretch. Ganda na ito, pa-flare. Pa-flared pants. Flared pants. Okay. Medium, semi-large. Kahit large ka siya. Okay? Bakat na bakat ang kaseksihan nyo dito. Code bakat. 150 pesos. Ganda niya para siyang bago. 28 to 32 bakat. Bakat na bakat ate. Next, size small trouser pants. Ganda. Kaya lang liit. 24, 25. 24, 25. Code trouser, 150 pesos. 24, 25. Trouser, 150 pesos. Ma'am Che, Lorica, yours na Ma'am Che. Ma'am Che, old na ba? Old minor na, Ma'am Che. O bago? Next mga mami, color cream, garterized drawstring. Small med, code tale, 100. Small med, tale, 100. Sakto sa height ko. Tale. Small med lang. Tale. Taling namumutot-mutot. Next mga mami, ito pwedeng pambahay. Pwedeng pang grocery, pwedeng pang palengke. Okay, wala lang siyang tale. Okay, but everything, small med, code verde, 50 pesos. Verde, 50 pesos, small med. Whoop, wala lang siyang tali pero okay ang garter. Next, ito pa isa. 28.34. Wala lang siyang tali. 28.34, code gray, 50 pesos. Gray, 50. Ma'am Albert, yours na. Gray is up to size 34. 34. Next mga mami, color brown. Stretchy, garterized stretch. Small med lang din. Food. Brown, 100 pesos. Small med, bitin sa akin mga madam. Ma'am Rhoda, yours na gray. 50 million. Code brown 100, small med mga mami, wide leg bitin. Brown. Kunin ko yung black mga mami Ay, ang dami ko pa. May na brown ba? Ma'am Marlene. Uy mga mami. Ang dami ko palang may color.
Yours naman, Marlene.